Ang atong ebanghelyo para ikaunom nga Domingo ang Pasko ang pagkabanhaw sumala kan San Juan kapitulo 14 bersikulo 15 ngadto iton 21. Nagsiring Jesus ngadto iya mga tinun-an, kung nahigugma kamo akon magtutuman kamuhan akon mga sugo, pangangaroon ko han amay nga tatagan kamo niya hinlain nga para bulig ang espiritu ang kamatuuran nga magpapabilin ha iwa kadayunan. Diri makarawat ha iya ang kalibutan kay diri nakita o nakilala ang kalibutan ha iya. Kundi nakilala kamo ha iya kay nagpapabilin nga naguukoy hiya dida iyo. Diri ko kamo babayaan nga maguusaan. Mabalik ako nga daha iyo. Hadiri maiha diri na makita ha akon ang kalibutan, kundi makita kamo ha akon. Ngan mabubuhi kamo kay buhi man ako. Kung umabot na ito nga adlaw, hibabaroan niyo nga aada ako han ako namay, ngan aadi kamo ha akon, sugad nga aada ako ha iyo. Nahigugma ha akon ang bisan hino nga makarawat nga magtutuman han akon mga sugo. Hihigugmaon han akon amay adto nahigugma ha akon. Hihigugmaon ko man hiya ngan magpapakilala ako ha iya. Kabugtuan ang Ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka Kristo. Maupay nga baraan nga tak na hayong tanan, maupay nga adlaw, baraan nga adlaw han Pasko han pagkabanhaw. Adto anay han ako ang panahon nga ako ginordinan nga padi, may kwadto kilala nga haros perala ka balay na anyaw na namon niya. Adto kang panahon daraga pa adto hiya ngan may da niya boyfriend na yan istorya niya akon nga iya kuno kin siya niya boyfriend kaya niya boyfriend na inom ngan na sigarilyo siya ko nahigug makaakon ayaw na pagsigarilyo, ayaw na pagin parahubog. Direk maarang kung ano na itabo, kung anong ginbuhatan niya boyfriend. Pero nakita ko lagi hapon hiya nga single lagi hapon hiya. So karohig single ton nga bangin warhera pagkainayon, bangin ane boyfriend pinili inala nga bayaan niya kay bayaan ang pagsigarilyo ngan pag-ininom. Saba nga makasusubok ko kung akong pinanumurbotan na hitabo. Inin para akon an puntos bahan daragang nga akong kilala amo nga iton gugma da itong ipapakita diri la pulong kundi habuhat. Ngan sugad ba niwat iton aton gugma hit atong Ginoo ada ito ipapikit hit atong buhat labi na buhat hin pagsunod han iya mga sugo kay pulong pa man niya magtutuman han akon mensahe ang bisan hino nga nahigugma ha akon ang bisan hino nga makarawat nga magtuman han akon mga sugo nahigugma ha akon. So sa ini nga aton angay siguro pangaroon Ginoo nga maging tinuon kita nga iyang tinunan nga ipakita ta dinan atong pagigugma iya nga aton maniwatigin papahayag di dahil aton pagin matinumanon han iya mga sugo ha aton ngan base na nabubuligan kita hini iya kita ginsaaran han Espiritu Santo na hinunumdum ako kan St. John Paul II ang siring niya nga iton Espiritu Santo kuno amo hiya iton paghigugma nga persona o love in person. Kung iton Espiritu Santo paghigugma in person tungod ini kay hiya na bulig ka aton na matuman ta ang kan Jesus mga sugo kay iya man iniigin sa aton nga tatagang kita niya Espiritu Santo kay ini nga Espiritu Santo para bulig bisan kung diri iya kinikilala itong kalibutan pero nakilala kita iya kaya ito nagahataga aton hin kusog nganin lambrag basi nakakahigugma kita han Ginoo nganiton aton higasitaw ngan tungod hini kung may ada tinuon nga gumha aton kinabuhi nagsasaad ni Jesus nga
Diri la kay higugmaong kita niya, diri la kay amay may gugmaatong kundi pulong pamaniya mapabilin hiya din haaton sugad nga mapabilin kita dinha iya magkakamayada indwelling ang Ginoo pagpupuyo haaton kadako ada nga kuan aton siguro excitement kung may da artista nga aani uukoy aton harani pero mas mamadako nga kalipay nga hi Jesus upod naton pinaagihan Espiritu Santo kay pulong pamaniya iya saad ini na diri kita niya pababayan nga nuguusaan. Damo nga salamat Ginoo imo kaluoy nga pagpakita nimo imo gugmahaamon. Tagigad kami hingrasya nga kami makahigugma imo pinaagit amon pagin magtinumano na imo mga sugo. Amen.